Blue is the Mongolian color. Blue, the color of the sky. The ᠮᠩᠩ, the Mongolian shrine, connects the sky to the earth and to the hell hidden below. 손에 달랐다. 눈물을 먹고, 재밌다. 연기 절정이. 그날은 모두 내는 뭐라 그렇게 때는 그랬다. 아니면 중국에 나가들 때도 좋아해. 이 같은 동 아들가 들어왔을 때 또 어떻게 될까지 만나 몽골을 조금 바꾸고 그날은 젊은 어떤 아솔사이 투옥시들 때 위치에 매트겠지. 젊은 몽골들이 매트고 갔다 배가 아비고 몬고들 배트고 가서 우리 몬고들 배고 비투를 달리기 니네시대 힘을 $700 years ago, the Mongolians ruled the largest empire the world had ever seen, stretching from Russia to Hungary, from China to Persia. The nomads of Inner Mongolia now live in China, not as conquerors, but as the conquered. Uncertain of their future, they are today attempting to reinvent their culture and their identity from the past. To the north is Russia and an independent Mongolian republic, but all around them are the Chinese. In the late 20th century, the Mongolian nomads must struggle against both the harsh climate of the grasslands and the Chinese presence to maintain their way of life and their individuality. 바로 하시면 신장 단절 가도 부르면에 도르면 이 얼굴 어떤 그랬을 때 이미 그 어떤 단어 공감 때이 문드스 이렇게 바트를 문드스 어신 박든 게 우티로 맨날 사실 히티브렌 남인 도리는 것도 아 도둑가 때우르지 나오나 아무도 스텐 요 약과 몽고도 스티야 하마가 도둑가 때우르지 디야워지 후크 적응 아나 그때고도 그는 운도 스텐 채널을 진사 옥산의 채널을 보다 팀모트과 오좀 세지른 한게 The Mongolian Empire was built on horseback, but the number of horses, like the number of nomads, has declined as the Chinese take up more and more of the pasture land for farming. Passing on the skills of horsemanship has become part of the nomads' struggle to survive.
델хийд вэ марийгаар л гэж үжин. Би эндээ бичээл. Бүх 델хийд манай Монголын мар заавал сайн гэж. Ингэж дахиад эргээд хэлбэл миний өвс ус хоёр байдаг эртээдэг бол аминд бүр орж чадна. Энэ бол нэг л 3 цагийн идэж бол 24 цагийн 21 цагийн бол заавал өөрийнх нь чадлаар ажиллаж чаддаг. Энэ бол ийм чадвартай эдэ. Машин болвол нэг эрг шоргог доцчихдаг хэртэйдэг бол одоо цаашаа явж чадахгүй. Бид өөрөө хийж чадахгүй. Анийг бэлэн хийчихдэг юм биш. Инкнерэн бодвол нийгмийн хөгжилтөөр машин сайн болсон боловч зухал цагт бол морь сайн байна. Ханшил Монгол хүмүүс ингэж үзэж байна. Horses carry the nomads through history and through the loneliness of the grasslands. Families and friends are brought together by horses and by need. The present is strange, suspicious, unfamiliar territory. ᠮ᠛ᠦᠷ and his family are wealthy by Mongolian and Chinese standards, yet still they value their tradition and cling to it. The family knows that they are living on borrowed space and borrowed time. ᠮ᠛ᠦ's children will have to choose between the certainty of a culture that is under threat and the threat of a lifestyle that is unknown. Бидний хуучин байх өсчих одооны өсчих тэнгэр газаршоо зөрөөд хол зөрөө. Яагаад тийм бэ гэвэл бидний байхад манай энэ газар нутаг их уужуу өвс үлчээр үл өргөн уусад тунгалаг уул бүтэн ийм сайхан байсан. Мал эвлэг тонч бол. Мал бол тонч. Хүн бол тонч. Одоо энэ бидний үе дээр яваад ирэхнээр нийгэм хөгжөөд хүүхэд соёлтой энэ гадаадын энэ шинэ хөгжил маш анцэлж байна да. Энд чи ороод ирэхэд бид очоод энэ яваад ирэхнээр бид хоёрын амьдрал чиг чигээр аав хүү хоёрын амьдрал хүртэл чигээр юм болчихгүй. Ээж хүүхэн хоёрын амьдрал хүртэл чигээр. Инкнэр бол би бодоод үзвэл нийгмийн хөгжилтийн бол амьдралыг одооны аж ахуйн хөгжилт сайн боловч жинхэнэ чанараараа бол бидний өсөн төрөхгүй. Since the 13th century, since the time of Genghis Khan, Mongolians have displayed their military prowess at the ᠛᠛ᠷ, the Games, a Mongolian event for Mongolians. Originally, the ᠛᠛ᠷ was a display of Mongolian power. In the 1990s, it's a quaint demonstration of physical strength in the face of Chinese power. The ᠛᠛ᠷ is a man's affair, composed of wrestling, archery, and horse racing. These three skills bind the Mongolians to the grassland, their history, and each other. өөрийн онцлог өдөх баатардаг юм уу чогж авахтай баатардаг юм уу чогж авахтай ажиллаж бодломорч мөн ч манай тал нутаг бодоод их ав их уудам манай хангай ууд усныхаа энэ уудам юутэй холбогдолтой манай үндэстэн бол тийм олон аймаг ухсааг хамтдахад ихээ тойрог одоо ийм Монгол улс хам бол байгуул энэ дотор бол одоо төр гүрнэ юм уу одоо ингээд ах トゥ аав ээж гэдэг юм энэ түүхнээс аваад энэ уламжилж ирсэн энэ юм дасралтгүй бидэнд ярьж хэлж өгдөг. Үе болрон бол одоо
манай энэ өрх бол ямар дадгалтай. Нөгөө нэг аймаг овгийнх нь бол ямар жанг дадгалтай. Бүх манай Монгол үндэстэн ямар жанг дадгалтай. Энийг бол одоо үр ачиртай үеийн үед юм заавал уламжилт сургаж өгдөг. Иймээс юм одоо манай үндэстний жанг дадгал ердөө алдар тавигдахгүй. Хэдий үе улиран дамжсан ч үндэстний онцлогоо бол эрдэн гөөх баримтж ирдэг. The Mongolians themselves can now trace their history back over 1,000 years. At these sports festivals, held only with Chinese permission, that history is brought sharply into focus before the new generations and before the Chinese. During the Cultural Revolution, the ᠛ᠦᠷ was banned. Mongolian culture was a threat to the Chinese state. The ᠮᠣᠩᠭᠤᠤ shrine was banned also. Mongolian beliefs were a threat to the ideology of the state. Now the Chinese tolerate both the ᠮᠣᠩ and the ᠛ᠦᠷ, but they also control them. Reclaiming a Mongolian nationality is a task not just for the Mongolians, but for the Chinese as well. As the Chinese farmers have plowed up the grasslands, so to the Mongolians the sense of space has decreased. The grazing is sparser, the animals fewer. Once the nomads had no concept of territory. The pasture was open. First the Manchu, then the Chinese communists divided up the land and allocated it to clans and families. Traditional large-scale migration is no longer possible. Whenever ᠛ᠦᠷ's family migrate, they simply move a few hundred meters. It seems that they migrate to remain nomads.
анх нь бол тиймгүй. Энд өнөө жил байхад хайтын 100 гаруй газар 50 газар өөрийн эрхээр ус өвс их эвлэг байхад малд тохиомжтой өвлийн хийтэн дулаан газар очиод зуны халуун цэрэн газар очиод ус застаагадаг ийм эрхтэй өөрийн чөлөөтэй байхгүй. Одоо бол тийм биш. Хуваагаад өгсөн газар юм болохноор өөр газар гарлаа бол хүний газар болохгүй. Миний газар чи орж болохгүй, чиний газар би малжиж болохгүй болчихгүй. Ийм болохноор тиймхэн хязгаар дотор юм бол өөрөө яаж амьдрах болно. Гэвч одоо энэ малын тоотлогоо, мал залганы тал дээр бидний идэх өөрөө нэг хоёроо хөдөлчих ийм бил хамаагүй. Эхийн хэвцээр дотор бол амьдралгын хэвцэнд бол одоо дэвшээ өнгийн төрийн бодлогоо анхнаас. Гэж энийг сайн гээд өөрөө тэгж давшингаа их ажиллаж бол тийм байхгүй шүү дээ. Chinese regulation and modernization are recreating the Mongolian nomad, often in the Chinese image. Tsering's family no longer moves at all. They've exchanged migration for electricity, television, and convenience. The family has the traditional credentials through blood, but a shrinking world forces them to reserve tradition for special occasions. Өнөөнд буула маргаатан дахиад нүгөө явлаа. Манайх бол одоо 3 хүүхэдтэй болтрол ингээд нүүж ирж байсаа. Одоо бол нүүхэн байгаад бол 10 хэдэн жил болж байна. Одоо бол хотогтой, хөрмтэй, фонтой бүр байх юм чи одоо нүүхгүй. Иймээсээ бол одоо ингээд нүүц суух нь байсан ялтхан бол ийм. Ингээд бол одоо нэг л газраа жуун өвөл хавар намар нэг л нутаг дээр авраасан мал чи ямар өвс бэлчээр ямар соргог сайн ийднэ вэ? Иймээс үл мал унаанаа тараг хүчил бууржээ анханхаар бодвол. Анханд бол одоо ийм хөмжид тавьсан газаргүй юм чинь чи яваа шаддаг юм хэн хүн шадалтай юм бол чи яв хаасаа өвс байвал малаа малж малаа хараал бүр явж бол. Одоо бол явж болохгүй юм чи ийм болохгүй яа. As the nomads feel the changes more deeply, so they more anxiously seek to uncover the strengths of the past. Foreigners have offered their religions and their ideologies to the Mongolians. Buddhism and communism have been tried, and each has been adapted to Mongolian needs. But neither has replaced the Mongolians' own ideology, their own deity. Nothing could conquer Genghis Khan. When Genghis Khan first captured northern China, his plan was to turn the entire country into pasture land for Mongolian horses. His victories are legendary. The Russians hate him, the Chinese now claim him as their own, and the Mongolians, they worship him. Genghis Khan restores the spirit of the nomad's world that modern China ignores.
Genghis Khan and the ᠮᠩᠩᠭᠤ are one. The power of heaven given to Genghis Khan reaches the earth through the ᠮᠩᠩᠭ. Tsering's family have abandoned Buddhism for the ᠮᠩᠩ and Genghis Khan. Угдаамбал жерм үйдэл дээдийн нэн сахиусан бол уулын орой оргил болгохтой усны эхэн дээр одоо ингэ шүтэг тавьчихжээ. Энээс залгамжлж ирээд мөн ч одоо бидний хөржил одоо бүр уламжлалсаар байх. Нэн манай энэгээр өрхөл одоо уул ус тагтаг ийм сүр сан гэдэг авахтай санч нь авахтай. Манай энэ авгийн бол Германд одоо сүр сан 13 таа гэж бас хэлнэ. Манай бол өөр юм тийм авахтай. Инглээд одоо бид энэ уул ус аваа буудаг хаанхын дахлагтай газар байд бид бүр адилхан дахиж болно. Одоо энэ талаар бол Германд одоо хүүхэд явахад гадагшаан явбал эсвэл миний өвөө одоо жам яваад сайхан явж иргээ. Жам мөрн саатлаг бай. Сайхан явж иргээ гэж бүгдээрээ ингэж одоо энэ аваа энэ талаар баатах хим нууд хэмжилтэй. ямар төрөх юм? Ёо, ямар төрөх юм бэ? Башин дөрөө. Төрөх наваа. Төрөх нөө. Та хоёр мөр явуулсан юм. Нэг нь ямар юм? Throughout the Manchu dynasty, from the early 17th century to the beginning of this one, a process of controlling the Mongolian people was underway. The rule of the People's Republic of China has been a continuation of this process, and the nomadic lifestyle, for all its elegance and romantic appeal, is being overtaken. The Chinese are increasingly drawing the herdsmen into the state production mechanism. ᠮᠩᠩ᠏'s family is a unit of production, his children the workforce. ᠮᠩᠩ must sell to the commune exactly what the commune deems necessary. His family's responsibility to Chinese society is firmly fixed. 봐실래요? 이건 박아도 돼. 응? 들어 더물한 박아도. 박아. The grasslands, the sheep, the cattle and the horses are in fact all state assets, and the regulations and requirements of Beijing apply just as much here as in any other part of the vast Chinese nation. ᠮᠩᠩ's family have learned the techniques of the system well and benefit from them. But the pressure is on for the nomads to build houses, create communities, and to have an investment in property. Step by step, the Mongolian nomads are being urged to settle. Inner Mongolia, despite its name, is predominantly Chinese. The Mongolians account for only 1/10 of the population. Shillinghot, the city of the grassland, produces coal, chemicals, and carcasses. 70,000 Chinese have turned a Mongolian encampment
into an industrial society. At the beginning of the century, the railways opened up the territory to traders. Soon the pasture land was being cultivated and the earth was being mined. Settlers came from the overpopulated south to build new lives. The Chinese people know little of the Mongolian lifestyle. What they remember is the legendary savagery of the Mongolian warrior. Predictably, the herdsmen are regarded as dirty, illiterate, and unreliable. 그냥 테루인 여기 도린 바틀가 놓고 말해가 몽골이 배고 어떻게 гэсэн шоколадлаа. 근데 몽골이 제일 도도лох үг ярих ном унших бас ажин зүтгэг одоо Монголын зөв юм байхгүй. манай үнцэн төл. Хуучны юмыг бол тийм эрхэм байж болохгүй. Тэрийг заавал бүр үгүй болгоно. Ингэсэн. За энэ жоохон наад талын залхи юм уу? Жохон жүнгэнээс мододонгийнх нь хийсэн залхи биш ба да гэж бид ингэж боддог. Энэ яваандаа доошлж ирээд болвол. Тэг их нь багаан даралдаг. Энэ баг нь одоо байхгүй болвол сайхан болох уу? Тэр үед бол Монгол гэж хэлэх бол муу. Гятад гэж хэлвэл сайн. Тийм ба да. Би гятад хүн, гятад болсон. Ингэж хэлнэ. Гятад хэл сурвал сайн. Монголоор өндөр дуу дуулж болохгүй. Монголоор дараа үг ярихад болохгүй. Хүн биевинтэйгээ уулзвал маажушуансе. Оле лимбой. 용양장가, 신티장가, 또 이미 역사 그렇고 월든. 비대 그때들 met고 알var 소르샤. 에닌 비도 어떻게 말다고. 너무 제일질질. 왜냐면 조금 옛된 도련 받도 만에 오글 몽골에는 전토때 운지던 검다 댕기지 나치 오군 소군 예락 보일 딜히니 띠르기 모노도 어다 어람 받을랜 게도 어름 무슨 메드리지나 메드리체 엔야포스는 안 받을고 운지던 에스테 볼금 들래 아흐틀레가 앱칭 아다 이거 모노도 때 봤으면 중요한 무슨 미친 배때 얘는 새 이모. Contact with the town is contact with modernization and those luxuries of the 20th century that have reached China. Before ᠮ᠛ᠦᠷ's family could be filmed buying their daughter a cassette recorder, the Chinese manager ordered his staff to treat the Mongolians respectfully. 이 멋지를 봤으면 그래 아니 아ril자가로 받아도 지금 멀리 다르가나 거서 줄은 개tat үйлдэгтэн 개tat энкэнэр тэр хоёр 개tat тэлээд авч чадахгүй юу та Монгол хүн байхгүй юм энэ явдал байна шинэн хаяа байна өмнө mana Mongolia anda tachiga tigi.
Миний бодохоор бол одоо энэ манай Монгол улсууд Монгол мо модон хурц шавардаа мо гэдэг чинь Монгол дарганаар гарах уу Монгол нь жоохон дээшлэх үедүүд ингээд одоо үүшнэн бол ингээд буюу ингээ бололцоод аваа хийчихнэ. Гятул тийм биш яа. Гятул одоо би өмнө ингээд нэг хамаатан нэг одоо хоноо аав нь ирэх юм бол одоо хүүгийнх нь хүүхд ингээ бүр одоо ингээ татахын чихээд ингээд бүр ингээ хотоо ингээ эдлээ тэр нь айдлаа болоод ингээ сайхан ингээ бүгдээр нь дээшлээд л байна. Одоо мөн гятуучин мөн гардаа өрөнгөө гүйгээд айлгаар Монгол хүнтэй суусан буюу одоо өөрөө чигээр малгана хувиндаа мал аваад мөн юугаад ингээд амьдраад нутагчлаар орлоод ингээ амьдарч байна. Ингээ энэ бол одоо өдрөөс өдөр илүү ихж байна, улам их болж байна. Зохмос бол одоо манай бүр манай Шилэнгол аймгийн нутага Монгол улсын газар штэ. Тэгэхээр энэ бол одоо бүр өмнө хэдэн жилийн соёлын хувьсгалын юмнаар дамжуулан энэ гятуудууд бүр орж ирээд ингээ эдлээ авчихсан. Одоо нэгэнтээ бол бид бол одоо яаж соёл юу хөгжиж байгааг хөөж явуулж чадахгүй. Одоо энэ улам одоо ихсэн штэ. It is said that when Genghis Khan's warriors approached the capital of northern China, 60,000 maidens flung themselves from the city walls rather than fall into the enemy's hands. Genghis Khan was brutal, even for his time. Resistance was punished by death. The victims had their hearts ripped out. The Chinese authorities have declared that they are going to stage a Mongolian Naadam to mark a successful year's production in the region. Tsaring's family sees the Naadam as an opportunity to display their Mongolian identity. The eldest sons are professional wrestlers employed by the state. They will be competing in the Naadam, and the family want to wish them well. The sons no longer live with their parents on the land. Their work as state wrestlers is in the city. Rehearsing on a bare hillside recreates the purity of the past in an unsympathetic present. The horses, like the wrestlers, must be made ready for the Naadam. Tsaring is known locally for his skills as an animal doctor, and so neighbors have brought a horse with leg trouble that they want to race in the Naadam.
Another opportunity for Mongolian tradition to show itself. Another opportunity for the next generation to remember. The Mongolians see even a Chinese-made ᠾᠦᠷ as a chance to reassert openly their heritage, a chance to celebrate the land and the sky. Би өөрийн бодлоор бол миний өөрийн карьерийн бол миний хүүхэд өчиэд хүүхдийн хүүхэд Монгол гэдэг нэрээ мартахгүй. Энэ яагаад тэгнэ вэ? Хүний зам дадгал айжамдлал энэ өсөд төрхөөс ихлээд бас хүний чихэнд эцэг эх нь юу хэлээд байвал тэр жаавал суудаг. Улам хүүхэд энэ хүүхдээ цаашаа бай. Ингэж бодож байна. Би 7 хүүхэдтэй юм. 7-оос 5 жаавал Монгол гэж мэдэх аж ахуйгаа заалах болов гэж. 2 нь одоо шинэ нийгмийн дагаж хатгаатай болсон юм уу гэдгийг дөрөхөд одоо ийм. Энэ 5 хүүхдийн хүүхдүүд нэгний 5 байхад дахиад 3 нь Монгол гэж бодохлоо. Ийм хэмжээтэй л болж явж байна одоо манай үнд. Хотоны амьдрал чинь одоо хэдий ажтай л явж байна. Ажиул хэмжиж чаг тогтоол байхгүй. Хотын амьдрал бол чагтай, ажиллах чагтай ажиллах нь амрах чагтай. Тэгээд амрах чагтаа бол одоо хотын амьдрал бол бас наадах чагтаа наадчих нь. Ажиллах чагтаа ажиллаж. Хаад ирсэн. Хотын эмэгтэй болсон ажил бол дэндүү тийм мохой ажил бид дор. Иймээс бидний тийм амьдрал хөөх дургай. Би гоё тэгээд гаргасан. Гоё дурмаасаа гаргасан юм. Бид нас хөдөөний амьдралдаа тасцсан мэт хөдөөний улстай л тассан шүү. Хотын улстай амьдрал дийлэхгүй. Тэр үл хотын амьдрал хөдөөний амьдралтай таарахгүй. Гэт хөдөөний амьдралаа хөтөртэй. Ямар хүн нэг үл одоо тэрийн тасгалтай өөрөөснөө бод тэр үед нь болно шүү дээ. Хөдөөний хүн амьдрал. Би Монгол хүнтэй. Манай би гатад хүнтэй яа хуруугаад би Монгол хөл мэдгүй. Гатад нөхөл мэдгүй. Амьдрах арга ондоо. Тэр дүү нөгөө тэрж амьдрах. Байзаа нөгөө голд үйдэх. Манай бол Монгол хүн болгүй. Монгол хүнтэй урагд мөн магаал адилхан түр амьдрал болно. Гатад хүнтэй болгүй шүү дээ. Тэд ураагаа нэг урцгаад өнөөгийн тэдэнд өгчихсэн. Энэ удаа ирнэ. The Chinese authorities have invested a great deal in the arrangements for their ᠾᠦᠷ. They want the outside world to judge it favorably. ᠮ᠛ᠦᠷ and his son are being encouraged to play their part. 원차다나 실링걸리는 만나 가지는 여러 번. 근데 버는 운드스네 내가 다 잘해요. 뭔가? 저기던. The state has been quick to see the advantages of incorporating these celebrations of Mongolian life into the national scheme of things. The nomads' lives make excellent tourist material.
ᠮᠦᠦ, as a gesture of goodwill, has agreed to show the authorities the horse he is going to enter in the ᠮ᠛ᠷ. He's recruited a neighbor's child to ride for him. The question is, how will the boy perform under pressure? At this point, ᠮᠦᠦ decides to recruit another rider. At the opening of the ᠮ᠛ᠷ, despite the gaudy posters promoting ethnic harmony and equality, there is no doubt that this is predominantly a Chinese event. Stalls, sideshows and circuses to cater for 100,000 people, mostly Chinese, almost completely mask the traditional aspects of the festival. It seems that in their desire to show the world how well they treat the minorities, the Chinese have ignored the needs of the Mongolians themselves. The legend of Genghis Khan is being traded, and all the Mongolians can do is watch. 얘는 전에 나왔던 신마에 나왔던 말이지. 여기 많아 어떤 몽골 나왔던 시. 몽골은 조금 개통 하려고 옛날 나왔던 말팀. 거기다 갖다 대고. 어떤 뭐 돈 주고 몽골 나왔던 날 나왔던 이제 저 그거 어떻게 갖다 사기. 어느 들고 지고 다는 자살 근데 남의 이제 인근을 홍아를 맞다. 이 니근데 저기 했던 하차일 신나 특히나 리스콘도 왜 아다 데리 어려한 데로 데리니 돌다가 있는 이 어려울 때 왜 어려한 돌다가 있는 내리 있으면 남의 이제 없을 텐데 호변 다들 앞식 자서 공시가 돌때 이 On the outskirts of the giant stadium, the herdsmen vie for vantage points to watch some 250 horses run over a 35-kilometer course. The ᠮ᠛ᠷ's function as a celebration of Mongolian military prowess has been turned into a Chinese public relations exercise. This ᠮ᠛ᠷ pays lip service to Mongolian culture, but at the same time firmly holds it in a Chinese setting. This is exactly how the Chinese authorities would like the nomads to be. An ethnic spectacle and at the same time controllable and fixed members of Chinese society. 어찌는 믿고 우주를 막던 사산 허른 흑진 내리겠나 어찌는 믿고 우주를 아따 시한 레누 아따 이는 우중제 받아 어찌는 믿고 이들 만에 운치는 혼 미심이 때문에 들어온 바꾸고 돌고 저거를 아무 일대로 시한 이거든 것이
The authorities and the local dignitaries who had designed the festival watch over 1,700 wrestlers take part. The wrestlers have to perform to a timetable, and the bouts must finish within a fixed period. Time, like space, is now in short supply for the Mongolians. Many of the wrestlers are, like Tsering's son, professionals paid and trained by the state. At the last ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ, Tsering's eldest son emerged as overall champion, and family pride means that hopes are high for a repeat of that success. The contestants are ill-matched, but on this occasion Tsereng does not object to the strong overcoming the weak. Now at the ᠮ᠛, he and his family have the chance to win. Although Tsereng's son wins this round, he does not win the championship. He is still not returning to the grasslands. Each year, thousands of Mongolian nomads leave the life of their ancestors for the rewards of other lifestyles. Many become farmers, some factory workers, some students, and some even become bureaucrats, as more and more the Mongolians are subsumed into the anonymity of Chinese development. The Mongolians in China were world conquerors. Now they are an ethnic minority. A large number of the most famous nomads in history are fast disappearing as the pressures mount. Those who can are desperately seeking a way back to their history before they are destroyed by their present. тэрний жан миний жан хоёр таарахгүй тэдний дээчүүл бидний дээчүүл таарахгүй тэрний нутаг миний нутаг таарахгүй тэрний ааж миний ааж таарахгүй зүгээр заавал жөрнө би энэ гэртвэл таана намайг хэнч миний үгнээс төрөхгүй хийгээд байж гэнэ за ийм янзтай байвал энэ монгол хүний ааж мөн үг хэлч юм уу жан дадгаалч юм уу мал аж ахуй ч юм уу, өвөгдөөцөн ч юм уу, өөрийнхөө үүсэг хэл бичлэг ч юм уу мартахгүй. Энэ лавдо. Өөр гадрынхаас эрх барьдаг хэрэгтэй. Заавал хүний эрхийн дээр толгой бөхөдөг учраас чи тэрний хэлийг сурахгүй байхгүй, тэрний жангийг сурахгүй байж. Би өөрийнхөө нэг 5 хийхэд тэрнийхээ 3 хийхгүй байж болохгүй яа. Тэрний муу маань тэрний сэтгэл таарахгүй шүү дээ. Энхнэрэмэл Монгол хүн жоохон чармээ суралцж өөрийнхөө газар нутаг үндэс ухсгаа бодохгүй бол юу байх вэ? Даа тэгээ жаавал жоох эргэтэй шүү дээш байна гэж.